Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. How are you today? I'm fine, Mom. Morning. Okay. All teams are ready, right? Okay. Saya cek dulu kehadirannya ya. Rahma. Present, Mom. Okay. Ya, ini Isma baru join. Nur Fadila, Burahe. Awesome. As always ya, sebelum kita mulai, kita harus berdoa bareng dulu. Coba Chief Class, can you please lead the prayer? Friends, before we study, let's pray together. Okay. Thank you Eki. Ya, seperti biasa saya masih ngecek terus semangatnya ini ya. Mudah-mudahan bukan karena semangatnya yang kendur, tapi hanya karena pengaruh jaringannya agak ini, karena sebagian ini dari rumah. Alhamdulillah Bright Buddy semua bisa berkumpul, tetap jaga prokesnya ya. So I would like to share with you some positive quotes about writing ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian. Ada yang bisa baca? Go ahead. Reading and writing. Reading is breathing, writing is breathing out. Oke, writing. W-nya nggak dibaca ya. Silent. Reading and writing cannot be separated. Ya, itu maksudnya apa? Membaca dan menulis tidak bisa dipisahkan. Awesome. Reading is breathing in, writing is breathing out. Apa tuh maksudnya? Tahu apa breathe? Breathe itu bernafas. Kalau breathe in, berarti kita menghirup udara. Writing is breathing out. Berarti kita, kalau orang bernafas itu kan menghirup lalu menghembuskan gitu ya. So, seperti orang bernafas, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kan last meeting kalian sudah membaca artikel dan kalian sudah membuat review. So itu juga yang akan kalian elaborate hari ini ya. So ini saya sudah I'm trying to motivate you and reminding you tentang lessons kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian tetap bisa mengkoneksikannya dengan baik ya, karena kita kan ini lagi dalam project ya, jadi semuanya saling berkesinambungan. Setelah seluruh proses project-based learning kita selama ini, pembelajaran berbasis project terkait materi analytical exposition, mudah-mudahan di akhir nanti kalian sudah mengerti ya, sudah paham bagaimana menggunakan language features of analytical exposition ya dalam tulisan kalian, unsur-unsur kebahasaannya, terus kalian bisa mengelaborate idea, and then organize your ideas ya, diorganize tentunya mengikuti text structure of analytical exposition text ya. Kemudian sebentar juga kalian akan, begitu sudah selesai, sudah oke, langsung diposting di Facebooknya. So we're moving forward to the main activity today. So I'm gonna go to Google Docs masing-masing. Apakah semua sudah akses Google Docs-nya? Ini semua sudah ready Google Docs-nya masing-masing? Ya, sudah saya share via WhatsApp. Kan jelas sudah punya Gmail dan Google Doc, karena semua sudah, alhamdulillah sudah ada di dalam Google Docs, sudah bisa ter-invite. Iya, sorry, saya ubah dulu jadi editor, I'm sorry. Ya, jadi begini ya caranya. Kemarin saya undang masih sebagai viewer dulu. So, sekarang saya akan ubah menjadi editor, sehingga kalian bisa mulai menulis. I'm sorry ya, other teams, please wait. Nah, ini sekalian kalian belajar cara menggunakan Google Docs. Okay, so you're all now editors. Okay,
You can start writing now. All students to students in Indonesia would mungkin ini saya komen dulu di sini ya supaya dijelasin. What do you mean? Exactly ya. Maksudnya ini apa? Coba jawab, coba jelasin saya pakai bahasa Indonesia ya. Remember, thesis statement is your statement of position. Okay. So you got this. Oke. Nah, ini kalau ada garis-garis begini, ya berarti ada yang perlu diperbaiki. So you just need to right click. Ini kalau begini di klik kanan. Kalau bekerjanya di laptop ya, tapi kebanyakan kalian ini rata-rata kerja di HP ya. You're working on your phone. Oh, oke. Ada yang kerja di laptop. Ya, itu bisa dimanfaatkan ini ya. Spell checknya. Kalau ada bergaris begini, ya di klik kanan, itu ada pilihan untuk correctionnya. By students and teachers, maybe let's just edit this. By students and teachers all around the world. Okay? Ya, maybe saya resolve aja ini ya. Should be resolved. Okay. Nah, sekarang karena kalian mengkaitkan dengan situasi saat ini, COVID-19, what kind of benefits have you got? Selama pandemik ini, benefit dari online learning apa saja yang sudah kalian peroleh? Secondly, ya, saya paralel. Ini kita menggunakan connective sequence ya, staying productive week to week. Or maybe you can change it day to day, from day to day, okay? You can just change it productive from day to day, or maybe just every day, okay? Yeah. If you got the information from other sources, you can paraphrase it, ya? Ya, mungkin diubah kalimatnya dengan maksud yang sama. Okay. And thirdly, ya, tidak salah ya, kalian menggunakan the first benefit, the second benefit, the third benefit, tidak salah ya, but kita mencoba membuatnya lebih simple. Jadi gunakan aja connective sequence ya, seperti ini. Kan kemarin salah satu language features of analytical exposition text itu adalah penggunaan connective sequence ya. Jadi digunakan itu dalam tulisannya. In conclusion, online learning is very important. Remember linking verbs ya. Is itu adalah salah satu contoh linking verb ya. Salah satu language features yang ada dalam analytical exposition adalah penggunaan linking verbs. Okay? Online learning is very important, especially in terms of dividing time into flexibility to be an effective, maybe not leader, an effective learner, because you're talking about online learning, yeah, to be an effective learner, comma, but online learning is also not very effective for school with but ini mungkin tidak perlu ada di sini because we are not writing a hortatory exposition. Kita hanya di analytical exposition. Jadi tidak perlu ada statement yang mengarah pada recommendation. Kalau ada seperti ini, itu nanti arahnya bisa ke hortatory exposition. Berarti harus ada recommendation ya. Kalau online learning tidak efektif dengan limited internet access, that means you also need to give a recommendation. Suggestionnya untuk solusinya apa? Jadi itu nanti kalau kita belajar hortatory exposition. So let me just delete this, okay? Nah, karena kalian sempat menyinggung
ada di sini COVID-19. Nah, ini boleh di reiterate di sini ya, bisa diulang dipertegas di sini. Kalau bahasa Indonesianya ya berarti sekarang apalagi di situasi pandemik saat ini, online learning tentu pilihan yang terbaik untuk bisa tetap belajar. Nah, coba di bahasa Inggris kan itu yang saya bilang tadi. Fadila and Rizka and other members in the team, silakan dicoba di bahasa Inggris kan tadi yang saya bilang untuk melengkapi your conclusion. Kalau sudah lengkap, silakan dicopas ke sosial medianya di halaman Facebooknya, dan jangan lupa dicoba cari image yang gambar yang yang berhubungan dengan online learning supaya postingan kalian tuh lebih menarik, oke? To make your online post more eye-catching ya, lebih menarik perhatian. So post it with an image, okay? The function of the forest is a carbon sink. Silakan dibereskan saja. Ini postingan itu cuman buat celebration aja ya. Ini tetap kita tindak lanjut. Salah satunya dulu mungkin bisa jadi contoh Bright Buddies. Ya, Rizka, you can stop there. Ya, sudah. Ya, coba perhatikan revision yang saya berikan. Ya, di sini aja. It is even much more needed in this current pandemic situation as the best way for us to keep learning. Sudah selesai ya? You're done. Kudos. So, you are ready to post it on social media. Silakan diposting beserta gambar. Alhamdulillah kalian sudah you have worked so hard. Saya hanya memberikan a little bit revision. So, ya, mudah-mudahan benar-benar kalian sudah paham betul bagaimana membuat analytical exposition, how to express your opinion on issues, on important issues in our daily life in the form of writings, ya. Besok-besok mungkin you can write articles dan itu pastinya akan bermanfaat buat semua orang. Okay? So, sampai di sini any question? Apakah ada pertanyaan? Halo. Okay. So, how about the conclusion? Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, ini nanti saya kirim linknya. Ini untuk reflection learning reflection kalian mulai dari bit 1, bit 3, yang terakhir kita ini direfleksi kembali ya. Okay, awesome. So you're tagging all your other team members. Awesome. Loh, kenapa ini double-double? Kenapa ini ada 2 kali nih? Ini sudah double, ini yang kedua. Ya, bisa di-edit ya. Di-edit dan ini dihapus, ini yang double keduanya. Mungkin kalian 2 kali mencopas ini ya. Okay, and I also really like your image. Yeah, awesome. So I'm gonna keep low. Ya, bisa diedit ya. So that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you so much. Ya, thank you so much. Udah dosen Pamong udah bersedia hadir dan sangat lama. Okay, Bu Sakti, yeah, good. You have a good presentation today, I think. And I'm joining you from the first until the end, you know? Okay, great, thank you. Yeah, and your students are very enthusiastic. Seems like that. Okay, so, yeah, congratulations to you, Ibu Satri. Let me laugh, Thank you so much. Yeah, thank you so much, Mom. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum.